Complete the sentence. What if may nakita siya bago? Why did you join FCAM? Kay nami ang sudan kag makamit pa sang new friends. Kag mga gwapo di ho. Mit namit gibla. Lamig tanan ka tulo. Sige lang. Uy, bakso. What will you tanan? Gani ay. Si Pastor. Tarungan nyo. Saver? Nga nag-join ka sang F-Camp, anong rason? Ano po, para po sa experience kag sa pogi nga master guide. Kailan may pa? Ready, 1, 2, 3. There, from Karan. Oh yes, good morning. So what can you say about our stationing for today's F-Camp? Do I need to speak English? Larga! First round! Isipa, X mo na! Gay, pagwas ka, kick mo na! Gay! Yawa ka nga, X ka, yawa! Sambahin po, ano Oo, nga nag-join ka F-Camp. Mangita crush. Joke lang. Siling pa! Crush! Happy Monday mga campers. Meet sang... Yo, super init. Okay, linyalin! Hatod ng ice,